जय श्री जगन्नाथ। आज एक्चुअली गेलीर देह टिके सकाल ठू भल लगुना जो पवन टा टिके आज दौर पागटा भी टे बिगिड़ जाइए तो आलर्जी धरनी आपण तो जानते जे जो रोग हवा पाखु गेली को बार बार बहुत थर आलर्जी हुए माने 2-3 घंटा नाखा आलर्जी हो पूरा माने नाकर पानी गड़ब छींक बड़ जोर हम आउ से जो छींकटा जिते हुए से पूरा पिठी अंटा एगुड़ाक पूरा बथा पड़ जाए कहीं छींकिया से स्ट्रेंथ पिठी आसे पूरा तो सेटा बहुत कष्ट हुए आज सकाल पर एत छिंकिला एत काशिला पूरा जे माने बथा पड़गला पिठी गुड़ाक तो यहाँ कौन हूँ तो आम एक्जाक्टली जाने किंतु ये रोग हवा पाखर बार बार हो 2-3 घंटा नाखा हम तापर पुणी छाड़ जमी किसी ही नाला से पूरा गायब हो कड़े पुणी 2-3 दिन थरे नाखा माने 2-3 दिन थरे नाखा एलर्जीटा धरू तो ये जो प्रोब्लेम टा ठिया हवा पाखर मु लक्ष्य कर ठिया हवा शिखिला से बहुत मात्रा कमी माने पाखापाखि 15-20 दिन थरे नाखा टे एलर्जी होची तो फिर भी आज से आसची फिजियोथेरापी करिवो ठिया हवा शिखिबो खाली गोटे बहुत बड़ प्रोब्लेम विषय में आपण मानक सह शेयर करी जे गेली जो ठिया हवा पर सब भूली जाउची किछि माने ता माइंड रे किछि आसुनी किछि फीलिंग्स रहूनी बा किछि से माने इंटेंशनली किछि कथा हवा को चाहेले कथा हेई पारने ता पार्टी फिटुनी किछि कथा हवा को इच्छा ही होउनी तो हेटा गोटे बहुत बड़ा प्रोब्लेम आगो को हेई पारे तो टिके वीक पड़ी जाइए जो देहटा टिके भल लागुनी मनटा भी टिके भल लागुनी जो फिजियोथेरापी रे टिके भी किछि भी बाधा विघ्न टिके भी आसला बेलू को माने मनटा दुर्बल पड़ी जाउची गेली विशेष करी हाँ माने से फिजियोथेरापी करिया आसिया पूर्वरु पूरा माइंड टा पूरा सेट करे जे माने मु जीबी आज बहुत सारा परिश्रम करी आसीबी किंतु ठीक सेतिके बेले जतले देहटा खराब हो जे करछि ना माने ऑटोमेटिक लागै मु आज करि परिबिनी कि मु आज ये करि परिबिनी कि दुर्बल पड़ी जाउछि टिके करि पारुनी एते कष्ट होउछि ना हैंडल होउनी माने बॉडी पूरा घाले के सोई जीव जेमते होउछि हम ट्राई करिवे जत्ते के भी करिवे ट्राई करिवे आगो टिके एनर्जी नै आसिया पूरा आगो पूरा चल पूरा फाइटर गेली है पूरा पूरा फाइटर गेली है पूरा फाइट करे उड़े दे आज पूरा किसे कहबे तो तुम जानि बने शब्द आ नाही तो किछि माने फाइटर गेली भी लागु जे कम पड़ी होउछ माने मो छुटिया शब्दटे कहि दउछ ओते फाइटर गेली किसे कहबे मु आ चले 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 काउंटिंग करिया पूरा हां पूरा काउंटिंग करिया जय श्री जगन्नाथ 1 2 19 20 किए कहला गेलीर देहरे एनर्जी नाइ बोली किए कहला प्रथम थर ठिया हला एका थरे 20 फास्ट थरटा जोटा वार्म अप करतेला टिके ठिया आइकी तापर एका थरे ठिया हला 20 सेकंड किए कहला गेली हमर फाइटर गेली कोन सुपर पावर गेली ता ऊपर भी जे सुपर डुपर पूरा सब प्रकार गेली किए कहू जे एनर्जी नाइ बोली प्रबल एनर्जी अछि गेली बागरे एते एनर्जी अछि जे पूरा उडे दउछ फाइट करी से हरेइबो एते ताकू कष्ट परिश्रम करिक आसिक एते बाटर पहुंची आउ ताकू कष्ट जंत्रणा हरेइबो सब भगा कष्ट जंत्रणा सब भगे एका थरे एमिति पिठीटा पेन होउची ना जदि माने अन्य गोड़ हाथ एगुडा टिके पेन टा होंदा माने एक्चुअली से टिके माने हैंडल करि पड़ची किंतु जतला कास होई पूरा एमिति छिंकी आसिक माने जो पिठी आडू प्रेशर टा पड़ची एमति एमति हबा को भी पड़ुची प्लस जो स्ट्रेन टा पड़ुची माने से जो प्रेशर टा आसुची ठीक मेरुदंड आडू को सेटा ताऊ टिके माने दुर्बल कर दउची बेले बेले तो राती सारा छिंकुथुबो सोई पान नथिबो खाली छिंकुथुबो सकाळ हला बेले को देह हाथ पूरा बथा पड़ी कि पूरा एई रकम घाले की पड़ियो देहरे एनर्जी ठुपे नथिबो पूरा 20 कोडिया थरे होइछे 20 सेकंड ना पूरा कर दउची पुनी स्टार्टिंग रो कर देलुनी माने नुहे कि जे माने बहुत थोड़ा ट्राई करी करी पहुंचे स्टार्टिंग रो तो भाबिले जे उठी परिबे ना कोन केमिति एनर्जी स्टोर करिवे अच्छी पूरा तो देहरे बहुत डिवाइन एनर्जी अछि सब तू पार करतब लो हे लगणी पाइलिनी 6 7 8 जेते के पूरा एनर्जी 5-7 दिन हेलानी संचेचला आज पूरा छिंकरे तो अधा पळेई जे आउ जहा अछि सेतिकरे से पूरा चेष्टा करूची से करियो से जो फीलिंग्स टा फील होची छिंको पुणी छिंको उफ एटा हला तो छिंको हेला बेलू पूरा
ଇଏ ଲାଗୁଛି ଆକାଶକା ଲାଗୁଛି ପୁରା ତା ମୁହଁରେ ଆଜି ଖାଲି ଆକାଶକା ଖାଲି ଦେଖାଯାଉଛି ମାନେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଯାଉଛି ଆକାଶକା ହେଇଯାଉଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। 1 2 3 4 5 6 ଏଇ ସେ ଠିଆ ହବା ବେଳକୁ ଛିଙ୍କ ହଁ ସେଠି ଛିଙ୍କ ଆସିଲା ବସି ପାରୁନି। କନଫିଡେନ୍ସ ବି ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡ ହେଇନାହିଁ କି ସେଠି ଗୋଟେ କଷ୍ଟ କିଛି କି କରିବୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ଗୋଡ ମୁଣ୍ଡ କିସ ହେଇଯାଉଛୁ ଠିଆ ହେଲା ବେଳକୁ ଗୋଡ ଗୁଡା ତ କିସ ହଉଛି। ଅଲଗା ଆହୁରି ହଉଛି ଅଧିକା ହଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ଲିମିଟ ପାର ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ସମ୍ଭବ ହଉନି। କେତେ ପାଟିଟାକୁ ଚୁପ କରିକି ରଖିବୁ ମାନେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଖାଲି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ବେଳେ ବେଳେ ତମେ ଦେଖେ ଚିଲ୍ଲାବି ଯଦି ଠିଆ ହେଇକି ଚିଲ୍ଲାବି ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ଦେଖିବା ଯାହା ମାନେ ଯଦି ମନେକର ଯୋଉ ସହିବାରେ ଯୋଉ ଲାଗି ଯାଉଛି ଯୋଉ ଏନର୍ଜି ଟା ଯୋଉ ତାର ମାନେ ଯଦି ମାନେ ବାହାରିଲା ଚିତ୍କାର ଯଦି ଚିଲେଇବାଟା ବାହାରିକି ବି ଯଦି ବି ମାନେ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗିବ ବାହାରି ଯିବ ଯଦି ବି ଆସୁଛି କଷ୍ଟ ପୁରା କଷ୍ଟ ହଉଛି ପୁରା ଇଏ ହଉଛି ଯାହା ପୁରା ହଉଛି ସେୟା କର। ହଁ ବା ଆଜି ପୁରା ୱିକ୍ ପକେଇଦେଲା ପୁରା ଉଠିଥିଲା କିଛି ଥିଲାନି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ତ ଖୁସି କଷ୍ଟ ହଉଛି ଆଜି। ତ ଟିକେ ମାନେ ଧଇଁ ସଇଁ ବାଲା ଆକାଚାକାଟା ଆଜି ବେଶୀ ହଉଛି 20 କଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ନାଖା ତ ସହିବିନି। ଢେର ଥର ଠିଆ ହେଇଗଲାଣି 5-6 ଥର ପୁରା ଠିଆ ହେଇଗଲାଣି ପଛେ କଷ୍ଟ ସହିମି କିନ୍ତୁ ମାନେ ଯୋଉ ମେଣ୍ଟାଲି ଟର୍ଚର ସହିମିନି ମୁଁ। ଆଉ ପାରୁନି ଆଜି ଏତିକି କରିବି। ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ ମାନେ ପାରୁନାହିଁ ଗୋଟେ ସେ ଆଜି କିସ ନାହିଁ ପୁରା ହେଇଯାଉଛି ମେରୁଦଣ୍ଡ ପୁରା। ଫେରୁଦଣ୍ଡ ଏଗୁଡା ସବୁ ବଥା ପଡିଯାଇଛି ନା ସେ ଆଜି କଥାକୁ ଏଇ ଏରିଆ ଟା ପୁରା କଷ୍ଟ ଦବାକୁ ଗୋଡ ଦିଟା ବି ସେ କିସ ଥାଉ ଆଜି ହେଇଯିବାକୁ ତ ନାକ ଫାକ ଖାଲି କିସ ହେଇଯାଉଛି। ଖାଲି ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଆଜି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଗେଲିକୁ ବିଲକୁଲ ବି ପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଫିର ବି ସେ ମାନେ ଆଜି ଏତିକି ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତିରେ ଏଇଠୁ ଯିବ ଯେ ହଁ ଆସିକି ଏତେ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ବି ଆସିକି ମାନେ 7 ଥର 20 ସେକେଣ୍ଡ ଠିଆ ହେଇଗଲା ପୁରା ଥରେ ବି ଠିଆ ହେଇପାରିନି ମତେ ଲାଗିଲା ଉଠି ବି ପାରିବିନି ମୁଣ୍ଡ ଟା ଯୋଉ ସାଥ ଦବନି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେନି ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାକୁ ସେଠି ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦଉଛି ଯୋଉଟା କାଲି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ଆଜି କରିଦେଲି ବୁଝେଇ ନିଜ ମନକୁ ମାନେ ଆଉ ଠିଆ ହେବିନି ମତେ ଲାଗୁଛି ଠିଆ ହେଲେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଅଧିକ। ନା ଠିଆ ହଉନା ଠିକ ଅଛି ଠିଆ ହଉନା ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ 7 ଥର ଛିଡା ହେଇଛି 7 ଥର 20 ସେକେଣ୍ଡ ନାଖା ଠିଆ 3 ଥର କରିବେ 10 ଥର ଥାଉ ନା କରିକି ଦେବେ କରିବୁ ମୁଁ ଶୁଣି ନଥିଲି ଏବେ ବୁଝିଲି ଯେ 7 ଥର ଛିଡା ହେଇଛି। ହଉ ହଉ କର ଯେତିକି ତୋର ମନ ହଉଛି କର ଜିଦି ଆଉ ସତରେ ଏଇ ଜିଦି ପାଇଁ ହିଁ ସେ ଆସିକି ଏତେ ବାଟ ପହଞ୍ଚିଛି ଆଉ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏତେ ବାଟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବାର କାରଣ ହେଲା ତା ଏଇ ଜିଦି 29 30 ଏଟା ଜାଣିକି କଲା କହିଲା ଦେଖା ଆଉ 10 ସେକେଣ୍ଡ ଟିକେ ରହିଯାଏ ଜାଣିକି କଲା ରେ ହେଲେ ସେତେବେଳଠୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ତମମାନଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହଉଥିଲା ମୁଁ କହିଲି କିଛି ତ କରିବି ତମମାନେ ଏଠୁ ଖୁସି ହେଇକି ଯିବ ଆମେ ବିଲକୁଲ ବି ମନ ଦୁଃଖ କରୁନା ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ତମେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛିଡା ହଉଛି ଖୁସି ହଉଛ ଯେହେତୁ ଟିକେ ବି କଷ୍ଟ ହଉଛି ମୋ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି ତମକୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି ମୁଁ କହିଲି କିଛି ଗୋଟେ କରିଦେବି ତମମାନେ ହସିବ। ହଁ ଆମେ ହସୁଛେ ଆମ ଫାଇଟର ଗେଲି ପୁରା ଜିତିଗଲା 20 ସେକେଣ୍ଡ କହି ଆମକୁ କହିଲା ଆମେ 20 ସେକେଣ୍ଡ ଠିଆ ହେମି ମୁଁ ଆଜି ଆମକୁ କହିଦେଇ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଠିଆ ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ କରିବେ ବୋଲି କେତେ ସବୁ କାମ ସାରିକି 2 ଜଣ ଯାକ ଆସିଲନି ମୁଁ ନ କରିକି ଥୋଡି ଏଠୁ ଯିବି। ହଉ କାନ୍ଦନା ଆଲର୍ଜି ଟା ବଢିଯିବ ହଁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ତମ ମନଟା ଦୁଃଖ ମତେ ଏବେ ହଉଛି ଯାଇ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇ ପାରିନଥାନ୍ତି ରାତିରେ ଆଜି। ହଉ ଛାଡ ଆମେ ପୁରା ଖୁସି ଅଛେ ଆମ ଫାଇଟର ଗେଲି ଆଜି ପୁରା କରିଦେଲା 10 ଥର ପୁରା 20 ସେକେଣ୍ଡ ଲେଖା ଠିଆ ହେଲା 30 ସେକେଣ୍ଡ ବି ଠିଆ ହେଇଗଲା ଆମକୁ ଠକେଇକି 10 ସେକେଣ୍ଡ ଅଧିକା ଠିଆ ହେଇଗଲା ହେଲେ ତମ 2 ଜଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ
ମାନେ ଏଠି ଫ୍ୟାମିଲି ଆପଣ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜିଦ୍ଦି ପାଇଁ ହିଁ ସେ ମାନେ ତାର ସବୁ ଯେତିକି ମାନେ ଦେହ ଖରାପ ସେ ୱିକନେସ୍ ଯେତିକି ତାକୁ ଚାପି ଦବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ସବୁକୁ ହରେଇକି ସେ ଆସିକି ଏଇଠି ବସିକି ଫିଜିଓଥେରାପି କରୁଛି ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ। ମୁଁ ଏବେ ଆସିଛି ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ ଛକ ରୋଜ ନେବାକୁ ଗେଲି ପାଇଁ ରୋଜ ନେବି ଆସିଛି। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କ'ଣ ନେଉଛି କେତେ କ'ଣ ନେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁନି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ବି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିବେ ଦେଖିବା ଗୁଲୁ ଗେଲି କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଏଥର ତ ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ କାଲି ପାଇଁ। କାଲି 11ଟା ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି ଆଜି।